رانو چڑیا اپنے لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ اس کے دو بچے سوال پر سوال پوچھے جا رہے تھے۔ اماں، کیا ہمارے گھر کی طرح سبھی پکشیوں کے گھروں میں ٹھنڈی ہوا آتی ہے؟ کیا سب کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ اماں، لیکن میرے دوست کیکی کے گھر کی کھڑکیاں تو ٹھیک ہے، وہاں تو ٹھنڈی ہوا بھی نہیں لگتی، ان کا گھر گرم ہے۔ جگو کوی کے گھر کی طرح۔ مما، میں جس دن کوی انکل کے گھر نمک لینے گئی تو ان کا گھر بہت زیادہ گرم تھا۔ دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر اور ان کے گھر میں رکوں، لیکن گوری آنٹی نے ڈانٹ کر نکال دیا۔ بچوں، اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ لیکن ایسی ٹھنڈ میں نیند نہیں آتی۔ میں آپ کو اپنے پنکھوں کی گرمائش دیتی ہوں۔ ایسے کہتے ہوئے مما چڑیا اپنے پنکھ پھیلاتی ہے اور دونوں بچے اپنے منہ اپنی ماں کے پنکھوں میں چھپا لیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں بچے سو جاتے ہیں، لیکن مما چڑیا ساری رات جاگتی رہتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت بھی ٹھنڈ تو تھی، لیکن رات کی طرح نہیں تھی، کیونکہ سورج کی روشنی اور ہلکی ہلکی دھوپ ٹوٹی کھڑکی سے رانو چڑیا کے گھر کے اندر آ رہی تھی۔ ٹوٹے گھر کا کچھ فائدہ تو ہے، ایسے کہتے ہوئے رانو چڑیا مسکراتی ہے اور اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ وہ سفید برف کے اوپر سے اڑتی ہوئی، سوکھے پیڑوں کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی اپنی پرانی سہیلی پارو کے پاس جاتی ہے۔ پارو، ان دنوں کی ٹھنڈ نے تو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ نہ بچوں کے پاس گرم کپڑے ہیں اور نہ ہی آگ جلانے کو گھر میں لکڑیاں، گھر بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ بچوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہوں میں۔ رانو، میرے پاس کچھ پرانے گرم کپڑے پڑے ہیں، وہ آپ لے جائیں، تھوڑے پھٹے ہوئے ہیں، سلائی کر لینا۔ یہ سن کر رانو چڑیا تو اتنی خوش ہو جاتی ہے جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ٹھنڈ سے تو بچ جائیں گے میرے بچے۔ غریبوں نے کون سا فیشن کرنے ہوتے ہیں، شریر ٹھنڈ سے بچ جائے یہی کافی ہے۔ رانو چڑیا کی سہیلی پرانے کپڑوں کی گھٹری لا کر رانو چڑیا کو دے دیتی ہے۔ رانو چڑیا پرانے کپڑوں کی گھٹری لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ رہی میری گڑیا کی شال اور یہ میرے کوکو کا مفلر اور سویٹر۔ لیکن مما، یہ سویٹر تو آگے اور پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ دیکھو، میں دھاگا بھی لے کر آئی ہوں، ابھی میں یہ کپڑے سلائی کروں گی اور یہ نئے بن جائیں گے۔ رانو چڑیا اپنی سلائی مشین چلاتی ہے اور پھٹے کپڑوں کی مرمت کرنے لگتی ہے۔ شام کے بعد کوکو اپنا سویٹر پہن کر باہر جاتا ہے۔ سبھی بچے بال سے کھیل رہے تھے۔ کوکو بھی ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ کوکو کو دیکھ کر وہ سب اونچی آواز میں ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ کوکو کا سویٹر پرانا ہے، دیکھو دیکھو، پیچھے سے سلائی کیا ہوا ہے، رنگ برنگی ڈبیاں بنی ہوئی ہیں، پیچھے سے ہی نہیں سامنے سے بھی پھٹا ہوا ہے۔ جاؤ جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن میں بھی تمہارے ساتھ کھیلنے آیا ہوں۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر میری مما نے دیکھ لیا تو وہ ڈانٹیں گی۔ میری مما نے مجھے تم جیسے غریبوں کے ساتھ بات کرنے اور کھیلنے سے منع کر رکھا ہے۔ سبھی چھوٹے پکشی پھر سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور کوکو روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوکو سیدھا ندی پر جاتا ہے، اپنا سلائی کیا ہوا پرانا سویٹر اتار کر ندی میں پھینک دیتا ہے اور وہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایسا پھٹا ہوا سویٹر نہیں چاہیے۔ کوکو کی بہن گڑیا کافی دیر سے کوکو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جگو جگو، کیا آپ نے میرے بھائی کوکو کو کہیں دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ کھیلنے آیا تھا، ہم نے اسے بھگا دیا۔ وہ تو ندی کی طرف چلا گیا تھا۔ گڑیا جلدی سے اڑتی ہے اور ندی کی طرف جاتی ہے۔ کوکو بھائی، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے کوکو بھائی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ گڑیا بہن، سب میرا مذاق اڑا رہے تھے، اس سے اچھا تھا کہ میں وہ پرانا پھٹا ہوا سویٹر پہن کر باہر نہ ہی جاتا۔
कुकू भाई, मम्मा ने कितनी बार कहा है कि आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, कोई मुझसे बात नहीं करता। कुकू रो रहा था और रोए जा रहा था। अचानक नदी का पानी चमकने लगता है। एक तेज रोशनी नदी के पानी से बाहर आती है और एक सुंदर जलपरी वहां आती है। जलपरी को देखकर कुकू और गुड़िया डर जाते हैं। आप डर क्यों रहे हो मेरे दोस्तों? मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ। अगर कोई आपसे दोस्ती नहीं करता तो मैं आपसे दोस्ती करने आई हूँ। मैं खेलूँगी आपसे, मैं बातें करूँगी आपसे। क्या आप दोनों बहन भाई मुझसे दोस्ती करोगे? कुकू और गुड़िया एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं और दोनों एक साथ हाँ में सर हिलाते हैं। तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लेकिन हम तो नदी के पानी में डूब जाएंगे। आप मेरे साथ हो, ये नदी मेरी है, इसका पानी मेरा आदेश मानता है। मेरे पीछे पीछे आ जाए, आपको रास्ता मिल जाएगा। ऐसे कहते हुए जलपरी नदी में चली जाती है। गुड़िया और कुकू भी जलपरी के पीछे पीछे ही नदी में उड़ते हैं। जलपरी के पीछे पीछे का पानी हट जाता है और जलपरी एक सुरंग से होती हुई गुड़िया और कुकू को एक टापू पर ले जाती है। ये एक जादुई टापू है, आप इस टापू पर घूम सकते हैं। यहाँ के सभी पेड़ पौधे जादुई हैं। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप ले सकते हैं। गुड़िया और कुकू उस जादुई टापू पर घूमने चले जाते हैं। जलपरी भी उनके पीछे पीछे उड़ती है। जलपरी, ये सुनहरी पेड़ कैसा है? ये सुनहरी खजाने का पेड़ है। आप इस पेड़ से अपनी ज़रूरत के अनुसार सोना और कीमती चीज़ें ले सकते हैं। और वो लाल अनार का पेड़ क्या दे सकता है हमें? वो गर्म कपड़े और शूज़ दे सकता है। मैं गर्म कपड़े लूँगा, मैं गर्म कपड़े लूँगा। और मैं भी। पेड़ पेड़, मुझे गर्म कपड़े और नए शूज़ दो। वो पेड़ झूमने लगता है और अपने जादू से गुड़िया और कुकू को उनकी पसंद के गर्म कपड़े और नए शूज़ दे देता है। कुकू और गुड़िया अपने अपने नए शूज़ और गर्म कपड़े पहन फिर वो सब जादुई जंगल में पकड़न पकड़ाई खेलने लगते हैं। गुड़िया और कुकू बूढ़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जलपरी उन्हें ढूंढ रही थी। बूढ़ा पेड़ अपने पत्तों और छोटी शाख से जलपरी को अपनी तरफ बुलाता है। मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। आपको बूढ़े पेड़ चाचा ने बताया है। आपको दोबारा बारी देना होगी। कुकू और गुड़िया खेलने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू, ये नए शूज़ और कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं? मम्मा, हमें ये सब हमारी नई दोस्त जलपरी ने दिए हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। जलपरी सपनों में मिलती है, असल दुनिया में नहीं। गुड़िया, मम्मा ऐसे नहीं मानेगी। कल हम मम्मा को अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे सच सच बताएं, आपने ये सब कहाँ से लिया है? मम्मा कहा ना, ये सब हमें जलपरी ने दिया है। फिर दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को नदी पर लेकर जाते हैं। जलपरी उनसे मिलने आ जाती है। मेरे दोस्तों, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्त, ये हमारी मम्मा है। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आप हमारी दोस्त बन गई हैं। मम्मा चिड़िया तो आंखें खोल खोल कर जलपरी को देखे जा रही थी। माँ जी, क्या आपको हमारी दोस्ती पर कोई एतराज़ है? नहीं नहीं, मैं तो बस हैरान हो रही थी। तो फिर आएं, जादुई टापू आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर वो सब जलपरी के साथ जादुई टापू पर चले जाते हैं। उस टापू की हर चीज़ बहुत अलग थी। ऐसे जलपरी गुड़िया और कुकू की मदद करती है और उन्हें एक सुंदर सा घर भी बना कर देती है, जिसमें वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
رانو چڑیا کا جیون اب خوشیوں سے بھرا تھا اور نیلے آسمان میں اڑنے سے اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔